हाय फ्रेंड्स, सर्वेषां स्वागतम। टुडे अ सुभाषिता। क्षमा शस्त्रं करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति। अतृणे पतितो वह्निः स्वयमेवोपशाम्यति। क्षमा forbearance, shastram weapon, karah hand, yasya of the person, durjanah wicked person, kim what, karishyati can do, atrune the place where there is no grass, पतितः fallen, वह्निः fire, स्वयं self, एव only, उपशाम्यति will be destroyed itself. The person who holds forgiveness as weapon in his hands, what wicked person can do to him? If the fire falls in the place where there is no grass, then it will be destroyed itself. ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಎನ್ನುವ ಶಸ್ತ್ರವಿರುವುದೋ ಆತನನ್ನು ದುಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲನು. ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಇಲ್ಲವೋ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಬೆಂಕಿಯು ತಾನಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದः. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.